Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Daha evvel okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. من هذا المكان يعني قد صادق على حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم
Allahümme Rabbe hazir daveti tamme ve salatil kaime ve seyyidina Muhammedin ve Resulü'nün ve terafiyetel aliye ve Resulü Muhammedin Mahmudun lezi dağıtta inneke la tehlikul mi'at ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu fazila billahi rabba ve bil İslamı dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyye. El-Fatiha. Allah'ım. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? Elhamdülillah.